হাকতর সিকাংমুংনি লামাও বন তুবুখা দেরা খুরা সাকা মন্ত্রী অগ্রা खोना सांग्रंसल हाकतर गनागै बन साक्लाइजाखा हाकतनि जुदा जुदा सामुं ताङै जानाय बदलनि फाइसिंतै स्रांसल बन ख्लाइमुंनो रोखसावै कक फिरकमुं रोखा त्रिपुरा हासनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा स्रांसल बन रोखसावै कक फिरकमुं रुना थाङै मन्त्रियकरा साका याक्सि बदलक बिसे बुरुम बुरुमनो अबाहायके बन ख्लाइ फाइलायो खुक खुक सामुं ताङै जानाय लोकरगनि कगनो वानसकै कक साव फियाबा सामुंनि फुरके बिले उल्टाङै थांगो सालसा सामुं ताङै फातिसा माइ मासानाय रगनि बागै अबकाश कतर जंजाल अंगैबा साखा अबन मन्त्रियकरा बतै बसाखा हाकतर ताबुक सकाङै तंगो हाकतर सकांमुंनि लामाव अबन साक्लायै देराखुरा तुबै तंगो केबेगनाय बदल अबाहायनो चाजायांगै कक नारखा त्रिपुरा हासनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मन्त्रियकरा तै बसाखा तंकसं लुकुरकब अबन किसानि बागै फानो मानिलायै मानबायगला সবসময় ওরা বন্ধ বন্ধ এগুলোই তো করে থাকে সারা জীবন। এতে করে যারা সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ ওনারা খেটে খাওয়া মানুষদের কথা সবসময় মুখে বলেন, কিন্তু কাজের বেলায় যারা দিন আনে দিন খায় তাদের জন্য তো একটা বিরাট সমস্যা। আর দেশের যেভাবে অগ্রগতি হচ্ছে সেই অগ্রগতির পথে কিন্তু তারা এই বন দেখে কিন্তু একটা সর্বনাশা একটা অবস্থা সৃষ্টি করছে। আমি তার তীব্র বিরোধিতা করি এবং জনসাধারণ সেটাকে কোনো অবস্থায় মান্যতা দেবে। वेस्ट बेंगलनि मन्त्रियकरा ममता बेनार्जी नि सामोबासावै कक नारखा त्रिपुरा हासनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मन्त्रियकरा कक फिरमुरुना थाङै साका याक्सि बदल रक ठीक तंबाया गजा जरा काशो जात्रे जात कक सालाय तंबायो वेस्ट बेंगल कम्युनिस्ट आदं रक मन्त्रियकरा ममता बेनार्जीनो सेजावै कक सालाय तंलायो बरनि बोखा सय करे हिनि साका त्रिपुरा हासनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बाइट और कक खुरसताई कलायो कचा मन्त्रियकरा मानिक सरकार वेस्ट बेंगलनि मन्त्रियकरा ममता बेनार्जीनो तुयै जुदा जुदा कक सामानि नरकसावै थंग्रं बदल जुदा जुदा कक रक आसि तंखाताबो এসআইআর নিয়ে মমতার পাশে দাঁড়ালেন, কি বলবেন? আপনার কি তো অদ্ভুত, ওনাদের নিজেদের স্ট্যান্ডের তো কোনো ঠিক থাকে না, এক একবার এক এক রকম কথা বলেন। ওনাদের কমিউনিস্ট পার্টির যে ওখানে যারা আছেন নেতৃবৃন্দ তারা মমতা ব্যানার্জির এগেনস্টে বলছেন, আর এখানকার পলিট ব্যুরোর সদস্য ছিলেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও এই ত্রিপুরা সরকারের, উনি আবার আর অন্য জায়গায় বলছেন। দে আর নট ইন দেয়ার মাইন্ড, পরিষ্কার।